من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا حمد و ثنا دلائق اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاکیزہ مطہر ذات واسطے۔ مالک کائنات نے انبیاء علیہ السلام دا اور نبیاں دیاں امتاں دا ایک امتیازی فرق بیان فرمایا۔ عام بندے دے جذبات اچھے بھی ہوندے نے اور اس بندے دے جذبات برے بھی ہوندے نے۔ کچھ بندے اتنے مقدرہ والے اتنے نصیبہ والے ہوندے نے کہ جنہ دے ہر معاملے اندر اللہ دی رحمت اور برکت دا نزول ہوتا ہے۔ کسی بندے دا جذبہ ہوتا ہے قرآن مقدس لوگاں دے سامنے بیان کیتا جائے پڑھایا جائے۔ کچھ بندیاں دا جذبہ ہوتا ہے کہ میں نماز نہیں چھڈنی بھاویں معاملات جس طرح دے مرضی بن جان۔ کئی خوش نصیب بندے ہوندے نے جنہ دے جذبات انج دے نے کہ میں جی ساری زندگی دین دا کام کرنا ہے، دنیا میسر آئے یا نہ آئے۔ ہر بندے دے اپنے جذبات نے اپنے معاملات نے، لیکن اللہ دے نبیاں دا معاملہ اس دے بالکل الٹ ہے۔ مالک کائنات نے جتنے نبی دنیا وال مبعوث فرمائے نے انہاں دے جذبات ساری زندگی نیکی والے پاسے ہی رہے نے،
انہاں دے جذبات اندر کدی گناہ دا تصور نہیں کیتا جا سکتا، اس واسطے کہ جویں نبی پاک کے نبیاں دے ہاتھ پاک نے، نبیاں دے قدم پاک نے، نبیاں دے وجود پاک نے، انج اللہ دے ہر نبی دا ہر جذبہ بھی غلطی تو گناہ تو اللہ نے پاک بنایا۔ نبی ایک قوم وال ہوئے، نبی بستی وال ہوئے، یا نبی جد الانبیاء ہوئے، ہر نبی دا جذبہ قابل تعریف ہے، قابل رشک ہے، اور اللہ نو نبیاں دے جذبات بڑے پیارے لگ رہے۔ ان سارے انبیاء علیہ السلام جو اللہ دے نبی نے جنہوں نے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کیا جاتا ہے، اللہ دے نبی دے جذبات بڑے پیارے۔ ساڈا جذبہ ہوتا ہے جتوں کھانا چنگا ملے نا اتنے جانا چاہیے، یہ بندیاں دا جذبہ ہے۔ کسی بندے دا جذبہ ہوتا ہے جی چوری کر لئیے، چلو 4 پیسے آن گے تے واہ واہ کو 4 دن مزے اڑاواں۔ کسی دا جذبہ ہوتا ہے یار میں اس بندے دا یاری لاواں جڑے کپڑے کوئی اچھے، کوئی دکاندار ہوئے، چلو چج دے کپڑے لب جان۔ یہ ساڈے جذبات نے جڑے گناہاں نہ بھرے نے، لیکن اللہ دے نبی تو قربان جائیے، انہاں دی عزت تو قربان جائیے، انہاں دی شان تو صدقے جائیے۔ اللہ دے نبی دا ساری زندگی دا اولین جذبہ یہ وے کہ رب دی توحید میری قوم دے سامنے میں بیان کراں تے قوم عمل کرے تاکہ مالک کائنات دے ہاں کامیابی اور کامرانی ساڈا مقدر بن سکے۔ سب تو اولین جذبہ ابراہیم علیہ السلام دا یہ سی کہ رب دی توحید کا پرچار ہو جائے، توحید نو، مالک دی توحید نو لوگاں دے سامنے میں بیان کراں تے مالک کائنات میرے تے بھی راضی ہو جان تے اے ساری قوم تے راضی ہو جان۔ کیوں؟ جیڑی قوم توحید نو چھڑ دیندی ہے مالک نو دنیا تے پھر ذلیل کر چھڑدا ہے۔ جس قوم نے مالک کائنات کی توحید نو نہیں نہ سمجھیا، اللہ نے اس بندے دے واسطے جنت دے 8 دروازے بند کر دیتے ہیں تے جہنم دے دروازے ہم کھولے۔ مسئلہ توحید بڑا اہمیت کا حامل۔ صحیح مسلم دے اندر ایک حدیث ہے اشارتا، اور یہ تفسیر، یہ وضاحت حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ اندر نقل فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک دن اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھیاں ایک سوال کیتا ہے، پوچھدیاں نے پاک پیغمبر علیہ السلام جی عرب دے اندر ایک بہت بڑا مالدار بندہ گزرے، وہ اتنا مالدار سی کہ انہیں ایک پیالہ بنایا، وہ قسم دے کھانے بنا کے تے کھانے رکھدا سی، فری لوگ کھان، اپنا کھائے بیگانہ کھائے جڑا مرضی استعمال کرے۔ ایک دن ایک عرب دے شاعر نے نا تانا ماریا، کہنے لگا عبداللہ تو جڑا کھانے کھوانا ہے نا تیرے نالوں فلاں بندہ جڑا ہے وہ زیادہ سخی ہے، انہیں شام دے علاقے چو دیسی گھیو لیا کے نا تے روٹیاں دے اتنے لا کے تے لوگاں نو شہد نہ کھوایا ہے، تو تے ایڈا وڈا سخی کوئی نہیں۔ تے جدوں نے مینا سنیا نا تانا سنیا، دنیا جان دی ہے دنیا دار بندے تانے میڑیاں دا بڑا فکر کرتے ہیں، رب نو گھٹ یاد کرتے ہیں۔ کہنے لگا اچھا وہ میرے نالوں زیادہ سخی ہے، انہیں قافلہ روانہ کیتا ملک شام دی طرف، کہنے لگا دیسی گھیو لے کے آؤ، شہد لے کے آؤ، لیا گیا، انہیں عرب دے اندر اعلان کرواتا، انہیں کہا آج تو بعد جنہ مرضی کوئی گھیو کھائے کوئی شہد کھائے، لیکن میں میرا برداشت نہیں کر سکتا، لنگر کھانا چلتا پیا۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا نبی علیہ السلام جی عبداللہ بن جدان بڑا مالدار سخی آدمی سی، نبی علیہ السلام جی جنت اندر جائے گا یا جہنم اندر جائے گا؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پاکیزہ زبان چو کلمات نکلے، فرمایا عائشہ جنت جانا تے بڑی دور دی گل ہے، عبداللہ بن جدان نو جنت دی خوشبو تک بھی ہوا تک بھی نصیب نہیں ہوئے گی، اس واسطے کہ وہ عقیدہ توحید نہیں سی، انہیں اینے سال کھانے کھوائے نے، اللہ نے وہ بدلے وہ دنیا ہی دے چھڑی
جڑی ہے آخرت اندر کوئی بھی حساب نہیں. کیوں؟ اس بندے دا عقیدہ توحید نہیں سی. اس بندے نے عقیدہ توحید کی پہچان کیتی نہیں, کدی غور کیتا ہی نہیں. میری دعوت تے غور کرے آج عقیدہ توحید مالک کی طرف ایک بہت بڑی نعمت. عقیدہ توحید مالک کی طرف ایک بہت بڑا انعام ہے. اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلے عقیدہ توحید کی پہچان خود کی ہے, پھر اپنی قوم کے سامنے تذکرہ کیتا ہے کہ میری قوم کے لوگوں رب کی توحید نو پہچانو. جے دنیا آخرت دیا کامیابیاں چاہتے ہو, جے چاہتے ہو مال کے کائنات ساڈے تے راضی ہو جائے, تے فرمایا عقیدہ توحید پہچان لو. اور ابراہیم علیہ السلام ایک دن رات کا ٹائم ہے, بیٹھیا بیٹھیا نا آسمان وال نظر آ چکیاں, ایک ستارہ تارا نظر آیا. تے جدو یہ تارے وال ویکھیا نا کہنے لگے لگتا ہے جڑا اچا ہے نا بلند ہے تے بڑیاں چمکا پیا ماردا ہے, اے میرا رب ہوئے گا. مال کے کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کی اس گفتگو محفوظ کر کے اپنے پاک پیغمبر محمد کریم علیہ السلام کے قلب اطہر تے نازل فرمایا. آؤ ذرا مال کے کائنات کی مقدس کلام تے غور کریا جے. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. مال کے کائنات فرماندے نے میرے پیارے ابراہیم نے ایک دن میں اپنے ابراہیم پیغمبر علیہ السلام تے اپنی رحمت فرمائی ہے, کرم فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی باپ نو ویکھیا, اپنی قوم نو ویکھیا جڑی اللہ تو علاوہ بتاں دی پوجا پئی کردی ہے. اپنے ہاتھاں نال مورتیاں بنا لیاں, اونوں سجا لیا, اونوں چمکا لیا, او دے سامنے ہاتھ بن لے, او دے سامنے پیشانی جھکا لئی, او دے سامنے دستے شفقت پھیلا لے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھے قوم بتاں دی پوجا پئی کردی ہے تے مال کے کائنات فرماتے نے میں زمین و آسمان دیاں نشانیاں وکھائیاں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اللہ فرماتے نے میں زمین و آسمان دیاں نشانیاں وکھائیاں. میرے نبی نے ویکھے ہے زمین و آسمان دیاں نشانیاں میں ظاہر کر دیتیاں نے. توجہ کرے آجے تے اونا نشانیاں جو ایک نشانی تے نظر پئی ہے, آسمان تے ستارہ چمکے ہے تے اللہ دے نبی نے ویکھیا تے جلدی نہ فرماندے نے فلما جنّا. وال کے کائنات تے میں قرآن تو صدقے جاواں نظران نبی دیاں چکیاں نے. اللہ پاک نے ایک ایک ادا نو محفوظ کر دیتا ہے. اپنے نبی نال پیار مالک نو اس قدر زیادہ ہے اللہ دے نبی نے نگاہاں چکیاں نے. ایک ایک طریقہ کار قرآن پاک اندر موجود ہے. اللہ فرماتے نے فلما جنّا علیہ اللیل رأى کوكبا. آسمان تے ستارہ نکلے ہے اللہ دے نبی نے ویکھیا تے کہن لگے انج لگدا ہے قال ھذا ربی, اے میرا رب محسوس ہوتا ہے کیونکہ کل آئی ہے آسمان تے دی مثل کوئی نہیں, یہ مثال کوئی نہیں. جدوں تارے ول ویندے نے چند منٹ گزرے, توجہ کرے آجے میری بات تے, چند منٹاں تو بعد ہن جناب چند چمک پہ ہے, چند آسمان تے دمکدا نظر آندا ہے تے جدوں چند چڑھ پوے تے ستاریاں دی روشنی مدد پہ جاندی ہے. جدوں چند چڑھ پوے اُدوں ستاریاں دی روشنی چند دا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک چند چمکیا تے ستارے دی روشنی مدد پہ گئی تے اپنی زبان جو اللہ دے نبی فرماندے نے فلما افلا قال لا احب الافلین. جیدیاں روشنیاں مدم پہ جان اللہ دا نبی اودے نال پیار نہیں کریا کردا. فرمان لگے اے میرا رب نہیں کیونکہ اے دی روشنی مدم ہو گئی ہے تے اے دے نالوں زیادہ
चंद की रोशनी है ते अपनी जुबान चो फरमाते ने फलम्मा रअल कमरा बाज़िगा क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ला क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी लाकुनन्ना मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। कहन लगे मेरी कौम दे लोगो जड़ा चंद चमकदा है इंज लगदा मेरा रब है। रात सारी चंद दे नजारे मिलते रहने असी रोटियां खा के सौ जाने रब दियां आयात निशानियां ते गौर नहीं करते। असी कदी तौहीद समझण लई कदी चंद वाल नजरां नहीं उठाइया लेकिन अल्लाह दा नबी है एक एक मालिक दी निशानी ते गौर करदा है। अल्लाह ने चंद बनाया ते क्यों बनाया तेनू सोना बनाया ते क्यों बनाया तेनू बड़ा बनाया ते क्यों बनाया। जदों सारी रात गुजर गई चंद दे नजारे देंदे ते जनाब सुबह दा टाइम होया चंद दी रोशनी भी जाती रही है चंद भी गरूब हो गया ते जदों चंद गरूब होया ते नबी अल्लाह दा तौहीद वाला जज्बा तौहीद दिल दे अंदर है। फरमान लगे अल्लाह तेरा शुक्र है जे तू मैनू सीधा रस्ता ना विखांदा हो सकदा सी मैं इन्हां दे नाल ही गुमराह हो जांदा। सुबह दा टाइम होया ते हुण एक दोनां नालों वड्डी चीज तलूब होई है। पहले सितारा सी फिर चंद चढ़िया हुण इन्हां दोनां नालों वड्डी चीज है। फलम्मा रअ शम्स बाज़िगतन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। जदों सूरज नूं चमकदियां वेखिया ते अल्लाह दे नबी फरमांदे ने पहले तो छोटे सन ऐ वड्डा है ऐ जड़ा चमका तमका प्या मारदा हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। ऐ मेरा रब महसूस हुंदा है ते उन्हां दोनां नालों बड़ा है। ते दिन गुजर गया फलम्मा अफ़लत क़ाल या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। वाह कुरान मैं तेरी अजमत तो सदके जदों सारा दिन गुजर गया रात पैण वाली है सूरज भी गरूब होया। तवज्जो मेरे वाल सुबह सुबह चढ़दा सी फिर इहदे ते जवानियां आईयां ने यार कदी अपनी जिंदगी ते भी गौर कर लईए। पहले छोटे सा फिर बड़े हो गए फिर दौड़न लग गए फिर ताकत आ गईयां फिर जवानियां आ गईयां। एक वेला आंदा ए जड़ा जिस्म है जेदा भार असी समझने जमीन नहीं बर्दाश्त करती ये जमीन वही है जिस्म अंदर लुकनत आ गई है ये अंदर कमजोरी आ गई है पहचान रब नू जिस्म अंदर कमजोरी आ गई है। अज जोड़ दुखते ने अज हड्डियां मुसीदा हो रही ने। मौलवी जी आहिस्ता आहिस्ता लाठी फड़ लई है सोटी हाथ अंदर पकड़ लई है जेदा भार जमीन नहीं सी चलती अज बुढ़ापे नू पहुंच गया है। एदियां हड्डियां टेढ़ियां हो गई ने एदी कमर झुक गई है ये सोटी फड़ के लगा फिरदा है ते जे करीब तो गुजरन वाला पूछ लवे कहंदा मौलवी जी जवानी गुजर गई है बुढ़ापा आ गया है। अल्लाह के नबी ने मंजर वेखे तारे गरूब होए ने चंद गरूब होया हुण सुबह सुबह सूरज चमकिया कह लगे हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। ये भट्ठा भी है लगदा मेरा रब है। दोपहर का टाइम होया यदि आबो ताप बड़ी है यदि गर्मी बर्दाश्त नहीं हुंदी जिवें दोपहर ढलदी गई ऐ बंदिया साडी जिंदगी है ऐ मुसलमानों साडी जिंदगी के लम्हात ने जिवें शाम पै गई है सूरज फिर गरूब होने दे करीब है इधर सूरज डुबे है उधर अल्लाह दे नबी नू तौहीद समझ आ गई है। जेड़ा डुब जाए इला नहीं जेड़ा लुक जाए इला नहीं जेड़ा छुप जाए माबूद नहीं जेड़ा आए दो चार घड़ियां रह के तुर जाए इला नहीं होया करदा। अल्लाह दे नबी फरमाते ने फलम्मा अफलत क़ाल या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। फरमा
आंदे ने मेरी कौम दे लोगो जेड़े तुसी शिरक वाले काम करदे जे मैं इहदे तो बरी हां, मैं शिरक दे करीब नहीं जावांगा। ते पता जुबान दे कलिमात की ने? फरमांदे ने इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतर अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। तौहीद समझाई है, अकीदा तौहीद समझाया है, मसला तौहीद समझाया है। फरमाते ने मैं चंद वाल भी नहीं वेंदा, सूरज वाल भी नहीं वेंदा, मैं सितारियां वाल भी नहीं वेंदा, मैं अपना चेहरा उस तरफ करांगा जिन्हें जमीनों आसमान नू पैदा फरमाया है, जिन्हें जमीनों आसमान की तखलीक फरमाई है। गौर करिया जे, तवज्जो फरमाया जे, ते फरमाते ने मैं अपने रब नाल किसी नू शरीक नहीं बनावांगा। ये चंद सूरज वेख के अल्लाह का नबी मसला समझाए, अज दे मुशरिक नू तौहीद समझ ना आए। दस यार कुरान नहीं पढ़िया ते फिर भी कुरान नहीं पढ़िया, ये कभी भी नहीं हो सकता। बंदा कुरान पढ़े ते मसला तौहीद समझ ना आए, बंदा कुरान पाक पढ़े ते तौहीद समझ ना आए। कुरान पाक दा एक होर मुकाम है, अल्लाह दा नबी है ते बड़ा प्यारा नबी है। फरमाते ने वाला कद आतैना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा बलूगत नू पहुंच, थोड़ी जी उम्र, जिंदगी दे चंद लम्हात, चंद सांस आगे जाने। वाला कद आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन। वाह इब्राहीम, अल्लाह तेरी कबर ते अपनी रहमत ते बरकत ते अपने फजल दा नज़ूल फरमाए। तो जद्दुल अंबिया, जिन्हां दी नस्ल चो, जिन्हां दी लड़ी चो, जिन्हां दी औलाद चो अल्लाह ने पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक हर नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी औलाद चो भेजिया ते बनाया है। गौर करिया जे मेरी बात ते ये दर बलूगत नू पहुंचे ने ते अकलमंद बड़े, नबी बड़ा तनाव होंदा है, नबी बड़े अकलमंद होंदे ने। अल्लाह फरमाते ने इज़ क़ाल लि अबीही व क़ौमिही मा हाज़िहि तमासीलु लती अंतुम लहा आकिफून। अपनी कौम नू वेखिया, कौम नू मेरे वाल तकिया जे, अपने बाप नू वेखिया, अपनी कौम नू वेखिया, इन्हां दे अंदर सिर्फ एक बुराई है, एक गुनाह है। जदों वेखिया ते एक गुनाह भी बर्दाश्त। असीं आखा ना मौलवी जी हालात चंगे नहीं, और वेखण वाले फस जाते ने, तेरा झूठ है, तेरी अपनी सोच है। कुरान हदीस का यह पैगाम नहीं, जेड़ा गुनाह करता है उन्होंने रोकना जरूरी है, उन्होंने टोकना जरूरी है, उन्होंने मना करना नहीं। मौलवी जी मैं अपने आप दे अंदर, मैं चौधरी हाँ ते मेरी बेइज्जती ना हो जाए। जे दीन ते अमल करे ते इज्जत लभदी है, तो दीन ते अमल करे भला इज्जत खराब हो नहीं सकती। ये ते मालिक दा कानून ही नहीं, बंदा दीन ते अमल करे ते इज्जत खराब हो जाए। इज्जत खराब उदों हुंदी है जदों अकीदा तौहीद छड़ दिता जाए। इज्जत उदों रुलदियां ने जदों कुरान पाक छड़ दिता जाए। इज्जत खराब उदों हुंदियां ने जदों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी पाक ज़ात ते दरूद पाक ना पढ़िया जाए। इज्जत उदों खराब हुंदी है जदों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दिल अंदर मुहब्बत ना होए, जदों कुरान नाल प्यार है, जदों हदीस पाक नाल प्यार है, जदों अल्लाह पाक नाल प्यार है, जदों अकीदा तौहीद नाल प्यार है, जदों दीन इस्लाम नाल प्यार है, जदों पूरी कायनात दे इमाम पैगंबर अलैहिस्सलाम नाल प्यार है। इज्जत खराब नहीं हुंदी बल्कि इज्जत वधदियां जांदियां ने। कदम कदम ते इज्जत दे अंदर अज़ाबे उठदे जांदे ने। अल्लाह दे नबी ने एक काम वेखिया, तवज्जो मेरे वाल करिया जे, आज वही काम साडे अंदर भी मौजूद है। एक काम वेखिया, हाज़िहि तमासीलु लती, वेखिया कौम ने तस्वीरां बनाईयां ने। गौर करिया जे मेरी बात ते, जानदे हो गुजारे कोई नहीं। मौलवी जी तस्वीर तो बगैर गुजारा कोई नहीं। मेरा ईमान है जे दीन दीन
سمجھ کے عمل کیتا جائے کہ بغیر تصویر تو بھی گزارا ہے لیکن رب دی رحمت تو بغیر گزارا بولو گزارا مولوی جی تصویر بڑی چنگی ہے تے تصویر ہی ہے نا کیڑی قوم دا طرز زندگی ہے جڑے اللہ دے نبیاں نو گالیاں دتا کردے سن یہ کام کیڑی قوم کریا کردی سی جڑی قوم اللہ دے نبیاں نو ایمان نہیں سی لے آندی انہاں دا انکار کرن والی ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیا تصویراں بنائیاں نے اے فلاں تصویر اے دے سامنے ہاتھ بنیے بارش آ جاندی ہے اے جڑی تصویر ہے اے دے سامنے ہاتھ بن لئیے اولاداں مل جاندیاں نے اے جڑی تصویر ہے اے دے سامنے منت کر لئیے شفاواں مل جاندیاں نے اے جڑی تصویر بنائی ہے اینو تھوڑا جا اونچیاں کر کے ٹنگیا بھئی اے کی کام میں اے اس بندے واسطے جہدے گھر دے اندر عزت کوئی نہیں اے تصویر دے سامنے منت مانگ لوے تو دے گھر دے اندر مال آ جائے گا آج یہی عقیدہ نام نہاد مسلمانہ دے اندر ہے انگوٹھی پائیے یہ دے اندر فیروزہ ناگے تینوں پتہ ہی نہیں فیروزہ کیوں پاندے نے تینوں پتہ ہی نہیں یہ تے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دے نال دشمنی ہے ابو لولو فیروز جنہیں عمر رضی اللہ عنہ دے پیٹ تے کھنجرہ دیوار کیتے نے تو دے نام تے فیروزہ ناگے جی گھر چوئے نا تے رزق نہیں موکدا برکت نہیں موکدی میں آنا تیرا ایمان نگا تے اس قوم دا ایمان تصویرہ تے 10 فرق کیے کلمہ پڑھ کے بھی ناگ پوچھے 10 کلمہ پڑھن دا مقصد کیے جی رزق نہیں موکدا تے جڑے کھے کھاندے پھر دے نے ناگ بیچ دے نے تو گھر ہی بیٹھے رہن ہاں کیوں بیچ دے نے پھر قیمت منہ منگی ہے کوئی شیعہ ٹکر جے نا ہلے تشیعو انہوں فیروزہ ناگ بکھاؤ اور 10,000 بھی کہو لے لے گا کیوں عمر رضی اللہ عنہ نے دشمنی ہے تد خریدتا ہے اسی مسلمان بھی انجی شروع ہو گئے